जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई है जनाब। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तोशा खाना के मुकदमे में पहले उनको सजा सुनाई गई। इमरान खान साहब को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है। 5 साल के लिए उनको नाअहल भी कर दिया गया है। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसके हवाले से बार बार कहा जाता था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अब इमरान खान को भी सियासत से आउट कर दिया गया है, एक तरह से इंतखाबी सियासत से। लेकिन ये कतन जो है कानूनी जो अमल है उसकी इंतहा नहीं है। अभी हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज ये जो फैसला आया है इसके बाद कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सामने आप खबर एक देख सकते हैं और 3 मोअज़्ज़िज़ शख्सियात की आप तस्वीर, तीनों बड़े लीडर हैं हमारे पाकिस्तान के। नवाज, जरदारी, गिलानी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस नैब वापस भिजवाने का तफसीली फैसला जारी है। इन तीनों शख्सियात के खिलाफ तोशा खाना के हवाले से मुकदमात थे। अब ये मैं बता रहा आपको इसलिए हूं कि आपको समझ आए कि इमरान खान के खिलाफ क्या मुकदमा और इनके खिलाफ क्या मुकदमा था। इनके जो मुकदमात हैं वो वापस भेज दिए गए नैब के अंदर। तोशा खाना के हवाले से इनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे क्योंकि तोशा खाना के असूलों की खिलाफ वर्जी हुई थी। तोशा खाना के कुछ रूल्स हैं, उनके तहत आप चीज खरीद सकते हैं, उनके तहत जिसको भी तोहफा मिलता है वो रकम अदा करके अपने पास रख सकता है, लेकिन कुछ चीजें आप तोशा खाना से नहीं लेके जा सकते। इस किस्म के इल्जामात थे कि मुबैना इन शख्सियात के ऊपर गाड़ी का मुख्तलिफ चीज़ें, आपको पता है वो सारा केस चलता रहा। ये मुकदमात नैब अदालत में चल रहे थे। इन्होंने नैब कानून में तब्दीली की और फैसले में कहा गया क्योंकि ये जो मुबैना करप्शन है ये 50 करोड़ रुपए से कम है, लिहाजा अब नैब के कानून का इस पे इतलाक नहीं होता, तो ये हम मुकदमे वापस भेज रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के ऊपर क्या मुकदमा है? इमरान खान साहब के ऊपर ये मुकदमा नहीं है कि उन्होंने तोशा खाना से कोई खिलाफे कानून कोई चीज ली, कहीं पे कानून तोड़ा, कहीं पे उन्होंने एक रकम कम अदा की। किसी किस्म का इस तरह का इल्जामात नहीं है। और ये इल्जाम भी नहीं है कि उनकी कोई रकम कहीं पे उन्होंने छुपाई भी थी, कोई चीज छुपाई थी, डिक्लेयर नहीं की, ये भी नहीं है। इल्जाम क्या है कि इमरान खान ने जो तोहफे लिए आइन कानून के मुताबिक रकम अदा करके लिए, वो उन्होंने एफबीआर में डिक्लेयर किए, अपने अकाउंट में डिक्लेयर किए, उसकी रकम, उसके ऊपर टैक्स अदा किया, वो सब कुछ। लेकिन एक फॉर्म जो है इलेक्शन कमीशन का उसके अंदर जो है वो उसका जिक्र नहीं है। अब ये नहीं है कि कोई ये तहकीकात करके इन्होंने ढूंढा कि जनाब के वो वहां पे छुपाया हुआ उसने तोहफा या वहां पे रकम, नहीं, वो खुद उन्होंने बताया हुआ है वो। और ये मुकदमा भी ये है कि जी आपने खुद यहां पे बताया पर यहां पे नहीं बताया। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना मुज़ायका खेज किस्म का मुकदमा है। और ये उसी तरह है वो जिस तरह 190 मिलियन पाउंड की बात करते ना जी, वो 190 मिलियन पाउंड की मुबैना करप्शन इमरान खान, और हालांकि वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है। हुकूमत जब चाहे उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा ले, जब चाहे वो डील कैंसिल कर दे। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी, और लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी था। उसके साथ साथ इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने पहले ही एक पटिशन दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वाली वो जो पटिशन है उसका क्या होता है। हाई कोर्ट में ये मामला बार बार जाता है और जिस जज साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स, जो खान साहब के लॉयर्स हैं, वो इतराजात करते हैं, उन्हीं जज साहब के पास वापस जो है हाई कोर्ट भिजवा देती है कि जी नहीं वही फैसला करेंगे। और ये इस मुकदमे के दौरान जो कुछ होता रहा, जज साहब की मुबैना सोशल मीडिया की पोस्टें, उसके ऊपर FIA की इंक्वायरी, इल्जामात, बहुत कुछ हमने देखा। जिस तरीके से ये मुकदमा चला, जितनी तेजी से ये मुकदमा चला, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। कि इवन मैंने आपसे उस दिन भी शेयर किया था कि वहां पे रिपोर्ट करने वाले एक सहाफ़ी जो साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि यार बड़े हाई प्रोफाइल मुकदमे देखे, ऐसे मुकदमा चलते हुए नहीं देखा। लेकिन अब ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका मेरे ख्याल में गालिबन बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान सियासत से आउट हो जाएगा। लेकिन क्या इससे अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगी? ये खाम ख्याली है किसी आपकी। लेवल प्लेइंग फील्ड तब बनेगी जब आप अवाम का जो दिल है वो जीतेंगे, अवाम के वोट जीतेंगे। वोट तो अभी भी अवाम ने देने हैं। वोट किसी एक अदालत से या किसी एक वकील से या किसी एक सियासतदान से तो नहीं आपने लेना। वोट तो आपने लेना अवाम से। क्या इस फैसले के बाद इमरान खान का वोट टूट जाएगा, इमरान खान का वोट बैंक खत्म हो जाएगा? आपको लेवल प्लेइंग फील्ड आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ अवाम है। वो जिन दोस्तों की, सियासी दोस्तों की ये ख्वाहिश है कि चाहे वो माजी में किसी की थी कि नवाज शरीफ साहब को हटा के हमें कुछ मिल जाए, या जरदारी साहब को हटा के, या भुट्टो को हटा के, नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड आपको
عوام دیتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ آپ کو تبھی ملے گی جب آپ اس ملک کے اندر کوئی بہتری کریں گے, ملک کی اکانومی کے اندر کوئی بہتری کریں گے. ایک سال کی جو اس حکومت کی پرفارمنس ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں, اس کے بعد اگر یہ امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی تو اس سزا کے بعد جو ہے انہیں لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی اور سب کچھ کھلا مل جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. اس سے مزید سیاسی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. جہاں تک ملک کی اکانومی کا تعلق ہے, ملک میں مہنگائی کا تعلق ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عوام کے اوپر اثر انداز کرتی ہیں. لیکن یہ جو سامنے آپ خبر دیکھ رہے ہیں اس میں اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بغیر بھی ڈیفالٹ نہ کرتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اگر پروگرام نہ بھی ملتا ہمیں پھر بھی ہم ڈیفالٹ نہ کرتے. خبر کے مطابق اگر آئی ایم ایف پروگرام نہ بھی ہوتا تو پاکستان ڈیفالٹ نہ کرتا. پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کے بغیر پلان بی موجود تھا. یہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں پلان بی موجود تھا, اور آگے فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام میں نہ ہوتے تو نیا ٹیکس نہ لگاتے, مگر اب مجبوری ہے. او بھائی, اب یہ ہے عوامی شعور کی توہین. آپ کو اگر مجبوری, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے, یہ جو ٹیکس لگ رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر لیا اب یہ مجبوری ہے. لیکن اگر ہماری کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی کہ ہم ان سے ڈیل کرتے, اگر نہ بھی کرتے تو پلان بی موجود تھا. تو بھائی پھر پلان بی آپ نے کیوں نہیں آزمایا؟ پلان بی اور عوام کے اوپر کیوں بوجھ ڈالا؟ پلان بی لے کے چلتے نا. لیکن دیکھ لیں یہ پلان بی جو ہے موجود تھا اور جو ہے پر اب مجبوری ہو گئی ہے کیونکہ ہم آئی ایم ایف میں چلیں گے. مطلب اس سے زیادہ اب مذائقہ خیز قسم کا بیان شاید ہی کوئی ہو. تو یہ وہ پرفارمنس ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ جب تک پاکستان کی عوام ہے, یقین کیجئے اس فیصلے کے بعد عمران خان کی پاپولیرٹی اگر کل 80% تھی تو آج وہ 90% ہو گئی ہے. آپ جو مرضی کر لیں اس کی پاپولیرٹی تب ہی کم ہوگی جب وہ حکومت میں ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوں گے. جس طرح پچھلی حکومت میں بہت ساری جگہوں پہ وہ ناکام ہو رہے تھے اور اسی وجہ سے ضمنی انتخابات ہر جگہ پہ ہارتے تھے. لیکن جس طریقے سے حکومت ہٹائی گئی, جو کچھ ہوا, اگر 5 سال ان کو پورے کرنے دیے جاتے, لیکن اگر 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو پھر ایشو کیا تھا؟ پھر ایشو یہی تھا, یہ جو سامنے پہلے میں نے آپ کو توشہ خانہ کے حوالے سے خبر بتائی کہ یہ جو نیب عدالتوں سے پھر جو ریلیف ملا, جن کے اوپر توشہ خانہ کے قوانین توڑنے کے مقدمات تھے, ان کو جو وہ ملا, ریلیف ملا, وہ ریلیف نہ ملتا. وہ مبینہ جو کرپشن کے جو مقدمات واپس ہوئے وہ نہیں ہوتے. تو جلدی یہ تھی کہ ان سارے قوانین میں تبدیلی کرنی ہے, اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق لینا ہے. تو یہ اس لیے آئے تھے, یہ مجبوریاں تھی جس کے تحت جو ہے یہ حکومت سنبھالی گئی تھی. جو کہتے ہیں نا جی ہم نے ملک کی خاطر, ریاست کی خاطر اپنی سیاست ختم کر دی. نہیں, اپنی سیاست کی خاطر آپ نے جو ہے ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ جہاں پہ اکانومی کی یہ حالت ہے, پولرائزیشن کی یہ حالت ہے, اور باقی صورتحال جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پر. اینی وے انصاف ہو گیا جی. عمران خان صاحب کو 3 سال کی قید ہو گئی. اب اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. تھینک یو.